Kami di debatan seluruh siang salut nago di mana mangaramoti aka hati-hati muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hata adorang sohujaha turpukta arjoloma upasahat tabi horas tuhita salu nah horas madiamu amanginang hata ni debata si pau soru-soro ni rohata di mingguta sadarion imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidusada mamuka mai sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 songonon mah hatana didok disi Ibanado suman ni debata na sotaridai na parjolo tubu sian nasa na tinopa ai marhite sian ibanado di topa saluhutna na di banwa gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na sotaridai aka habangsa aka harajao aka gonggoman aka parhuason saluhut naido di topa marhite ite ibana jala marhapatian tu ibana jala di jolo ni saluhut na do ibana jala saluhut naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi ima huriai ibana do parmulaan naung parjolo tubuh usia nakana mate asa ibana parjolo dina saluhutna ai ditotuhon debatado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogok nai laos marhite sian ibana do padengganon natu dirina saluhut nai nang akana ditano nang akana di banua gijang dung di patupa dame marhite ite mudarna sian silang nai marhite ite ibana ima sahatna hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus mangihutton sejarah di pardalanan di Huria mamuka sianabat parmulaan Peter tubuh doaka hamaolon tantangan maradopon hapor siau ni huriai jalalos songon huria namardala di tonga-tonga di Portibio namangadupi akka hamaoloni laos ido manguci hadirion ni huriai jalaido nani dokna huria na mangadubi akka tantangan ido huria na tutu jong-jong di bagasan hapor siau jala laos marhite akka tantangan ido di papita hapor siau ni huriai maradopon debata na hinapor siana huria Kolose di bagasan turpuk tau nado di Asia namet-met mengadupi hamaolot tantangan sianaka pengajar sesat manang guru-guru palsu namanya bulhon poda nalipe salah satu poda nalipe ima nama naringoti patik dohaluau ima poda ni Judaisme Rikot dopati itu rikot dopati alayang go halua dang marhite-hite namang ulako pati dak patiki na palua ko jol ay molo patiki na palua ko jol madang adong na malua ay dak tarula ko jol mastiko nasa patiki jala husukum mahita bagasan tikyo di patik pasiahon didok do disipu nakatidakon hata naso tutu maralokon do ngajol alay tigali mahita sadari margabus apalagi dungadong HP tatiok
telepon dongak kita ngai dia ho, ngai dalam nawin napi ja buru pebana. Lagi, jala tasukuni anak kota di dia ho, di mana kamu? Di sekolah. Apa dang di sekolah ibana? Kalau tu mall. Dukun masa media sosial dalam godang doi tamar gaus. Pakor honi laho mengapini dirita. Jadi alanido amunak kadongan di tonga-tonga ni paralanan ni ngolu ni huria na di Kolose daktar bae patik paluahon ido na naing dohono ni apostol Paulus di tonga-tonga ni huriai jala tubuh do nang muser kuda nalipe di tonga-tonga ni huriai ima gnostisisme manang aliran gnosti na mengutamakan rasio. Daktar jalo nasida, Jesusi de bata, situ tu, narotu tonga-tonga ni portibio, jala ditulak nasida doi, jala terpengaruh do huria na di Kolose, iya, terpengaruh do marite-ite kapoda na lipeon, jala laos marite-ite masakat barita tu apostol Paulus supaya na digurit ton apostol Paulus surat naon. Laho paingoton huriar na di Kolose supaya mereka tetap hidup di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Jala Kristus Yesus nang rotu portibion debata do ibana. Jala ido nang nata hati dakon di bagasan poda hapor seota bahwa Yesus Kristusi debata situtu do ibana ido. Jala jol masih tutu do ibana ido. Jala ibana do silekon haluau di ita jolma ido. Dang adong nahasing siani. Aleta ida ma dia kapartikian na boy muncul do kapoda-poda nalipe. Jala salah satu tantangan di tonga-tonga di partikiata di bagasan tikion. Ima ateis. Ahadi do ateis. Ayang gohami ulah kami do nadenggan. Burjuro hami. Marholong ni roha dohan, alay, tangadok Tuhan, inna nasida. Asal mata ulahon nadenggang, kita akan mendapat keselamatan dalam hidup ini. Seolah-olah bahwa mersigat tuk pangulaon na ido, anggo padok ni ateis, bahwa mereka akan dapat selamat menjalani hidup. Alanido amunak kadongan boy doi gabe bertumbuh di tonga-tonga ni ngolu ni jolma poda nalipei di partikiaton bisa. Alanido aktual donang suratnya apostol Paulus natu huria Koloseon paingotok kita di tonga-tonga ni partikiata sinuaeng lumobi partikian nah atau muba-uba alanya kahamajuan nah cupak kita di tonga-tonga ni ngoluon kemajuan teknologi kemajuan dohot di ilmu pengetahuan dohot akalan nasini. Alanido amunak kadongan dia mana naing idaot tamarite ite turpuk taon nagabe pesan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta songon na porsea hita di tuata Yesus Kristus di paingoton apostol Paulus na parjulu Yesus Kristus debata doibana narotu portibio. Amunak kadongan di tonga-tonga di paralanan ni ngoluta di tikiope adong do halak na solo boy majakon tuhata Yesus Kristusi debata. Jala daktar jalo nasida ya tuhata Yesus Kristusi debata alai didok do Kristus Yesusi panurirang ninda nasida alai daktar jalosa na debata do anggo hita maka porsiai tuhata Yesus Kristusi debata situtudo ibana parhuaso songo debata na memiliki huaso laos gobaran ni ido Yesusi namar huaso di tonga-tonga ni ngoluna nagan di portibio di patudu doi tuhita bahwa dia benar-benar memiliki kekuasaan jauh melebihi segala kekuasaan yang ada di bumi ini. Nak sian akka panggong gomi na marhuaso pe dohot sian akka parhuaso na asing pe sumurung do huaso ni Kristus Yesus siani. Jala anggo akka poda haliluon narotu tonga-tonga di huria di hati hai nagabe di rajumido
suru-suruan ni sumurung sia Tuhan Yesus. Idona tersurat di Kolose 2 ayat 2 di paingot apostol Paulus. Asa unang marsoba tu suru-suruan nasida. Tapi mereka harus percaya dan menyembah Kristus Yesuslah Tuhan yang datang ke dunia. Anggo suru-suruan ni natino padoi songon datar surat di bagasan konfesitai di poda aporsiaota dos suru-suruan rap natinopa dohot jolma. Dang sumurung suru-suruan sia jolma. Moladok pihak parpoda nasing madok ada malaikat pencabut nyawa inna hola debatado na mabua osani jolma. Dang marhak suru-suruan mabua osani jolma. Alanido ulang gabe dipengaruhi poda na lipe nasida. Debatana puna huaso lau sonido nhataridaanna di bagasan Kristus Yesusido. Di papatar di tonga-tonga ni Portivion. Aladang boy daun di colma debatai ala hamuliaon rodo debata gabe colma tu tonga-tonga ni Portivion asa boy idaun di colmai rupa ni debata ala nido rupa ni debatai di bagasan rupa ni Kristus Yesusi. Jadi debata situ tudo Kristus Yesusi dak kola colma situ tu songon na ni hataan ni halak na asing na leban na soma jalo Kristus Yesusi debata. Dia dona naing dohonon na tutonga-tonga ning oduta. Marite-ite pesan ni apostol Pauluson. Na madok debata situ tudo Yesus Kristus sih. Boido muncul aka ajaran-ajaran na gade maligai aporsiauta di aka partikian naro bisa saja. Boido gabe jupang di tonga-tonga ni ngolu ni colma na maddo dang adong bede bata di aporsiai ala soheadi da rupa ni debata ala inung ngaro tu hatta Yesus Kristus si patudukon rupa ni debata di tonga-tonga ni ngolu ni colma ibana na rotu Portivion na marhuaso di tonga-tonga ni saluhut nasa natinopai ibana do si sobao ibana do si pujion dan gabi si sobaon akan asingi dan gabi si pujion na asingi hola di debatado tama puji-pujian songon nanido ni parpesal menakin di episteli asa puji hamuma debatanin songon nido nang eden yakai natanakin tabodo ede sahat rudi ujung ningoluku sai pujioku ho ido hatan ede Sadro di ngoluku pujioku kan itu dia tahu kamu nekin itu dia tidak ko parpesal ini saat ro di ujung ningoluna bahwa dia akan memuji Tuhan dan adopsi pujio di tonga-tonga ningolu di tanon soholan debata sabing jaladang adong di lekon debata huaso tu tonga-tonga ni jolma yeso di lekon alanisia debata do wasoi molo adok parhuaso di bagasan ngolu ni jolma di Portivion debata do si pujio dak parhuasoi si sobao molo gabi marsoba pe jolma tu kaisar anggo ita na porsia di tu hatta Yesus Kristus tetongdo debata ta soba jalata porsiai dungina padua di hati dakon apostol Paulus do tonga-tonga di Huria na di Kolose marhite-hite pesan di turpuk taon Kristusido sitopa saluhut nasanado di tanon dangadong di bagasan ngolu ni jolma madok adok panopana asing sohola debata jala di bagasan diri ni Yesus ini patuduon debatado nakin huaso alani ibana nung adok sian mula ni mulana jala di guari do ibana alfa do omega berarti siani daota naung adong do ibana tagan sotar topa saluhut nasan adong di tanon jala ibana do manopai saluhutna artinya disi bahwa sada hadirio do Kristus Yesusi dohot amai dohot debata molo tadok debata manopa Portivion di sido Kristus na dohot manopa langit dohot tanon dangadong nagabe di dok di tonga-tonga ni ngolu ni jolma wa uni
ada begitu tercipta saja, adong do panopana adong. Jala Kristus Yesus ibana do tom si topa nasa na do. Ai rupa di debata di bagasa dirina. Jala waso ni debata di bagasa dirina. Alanido dang adong gabe tulahota Kristus Yesus naso debata bahwa dia adalah Tuhan Allah yang datang ke dunia. Dan gabe do onota jolma sabing Kristus Yesus alai bana do na dohot manoppa tanon jala marhapatian tu ibana do sudi tanon dan adong naso marhapatian tu ibana molotadok Kristus Yesus di poda haporsia ota na manoppa wangit dohot tanon di tonga-tonga ni haporsia ota berarti dang malua sisada ihot do Kristus Yesus dohot amai jalaunak tadok holan jolma sabing tuhata Yesus Kristus. Jalala ribana do panopa ni portibion rodi isina. Bahkan rodi awang-awang pe ibana dos na cuma di hosa alanido tuduk tu ibana do sude nasa jadi-jadiani. Jala marsoba tu ibana do dan marsoba tu akan adong di tanon. Aka waso di bagasan haholomo alai ikon marsoba tu Kristus Yesus ido saluhut nasa jol jalalaus di hati dakon Paulus do musena patuluhon Kristus Yesus ido ulu ni huriai ibana napa jongjong huriai amunak kadongan huingot do sejarah perjalanan ni gereja taong Maul do ita madapot izin. Jala di tahun 2012 au parese rudi saplonom mek do gereja tau. Jala juk do au marjamita di huriat tau. Alain waeng gabi mangerbang gabi balga gereja tau. Jala ruasna pe ngalam toro. Totu sahali di tonga-tonga ni pardalana ni sejarah di huriat tanakin. Tentu adong dona berkorban di sini mangaleho rohana laho patupahon pembangunan di gereja tau alaidang bui dohonon ni na mangaleho rohana membangun gerejaon au do pacong-cong gerejai nanaing dohonon ni apostol Paulus di tonga-tonga ni Huria Kolose siapakah menjadi kepala gereja. Kepala gereja adalah Kristus Yesus. Haus ibana do ujakan ni uriai. Jalaunang ma dong jolma molo pe di lekot de mata tu jolmai kesempatan marite ite sinado nganna lago pajong jokuria dan nagabe ibana pajong jokuriai de mata do pajong jokuriai de mata do nagabe mangalekon huaso tu ibana do panguru pion asabui di lekon rohana boy di bay pabakenanna lau pajong jokuriai alanido dang be bigiot tabe istilah di tonga-tonga di huria siswa bulu hangi alana bului pe ngah malos hangi jadi suatu ngadong be nama ngarajumi di tonga-tonga di huria dohot nama do istilah di huria amat tado siswa bulu di huria onen hangi Yesus dulu ni huriai. Jala Yesus hidup nanaeng pasanga pon di jolmai di tonga-tonga ni ngoluna songon ulu ni huriai. Jala laus Kristus Yesus hidup jahan di huriai. Marhite-hite sian todi ni debatado di jauh di papungu sude nasa huria na di Kolose asagabe marpungu di bagasan pamatang ni Kristus Yesus. Jala ibana do ulu ni pamatang ini dok nakit di bagasan turpukaon bahwa tidak ada yang mengatasnamakan dirinya menjadi kepala gereja. Nak peuluan ni huria ibana Kristus do ulu ni huriai. Kristus do si pasang apon, Kristus do si pujion. Debatado na mga lehoni tu tonga-tonga ni ngolu ni jolma moloboi pe di tupai jolma di ngoluna mabay na sa jongjok huria doot marite-ite tenaga pikiran sinadongan wataido na paudihoni. Jadi danga dong gabe si hagi cakono todisi molo di luas de mata pihita laho pajong jokoni
Dungina paupato na muna kadongan pesan ni turpukta songon pesan ni Apostol Paulus tutonga-tonga ni Kuria na di Kolose sudi na adong di debata adong di Tuhan Yesus Kristus dia manadong di debata hamulia. Kalau kita katakan bagi Allah kemuliaan dalam dirinya, dia benar-benar dimuliakan oleh seluruh yang diciptakannya. Jala marmulia do de bata di tonga-tonga ni ngolu ni sudena tino panai iya. Jala di bagasan ni ido tong nang Tuhatta Yesus Kristusi. Marmulia jala marsangat do Tuhatta Yesus Kristusi. Lumobi dung di patubuhon Yesus Kristus pakkokopona dinamate ibana di hau pinar silangi. Dina tiris mudarnai laos mudarido nagabe pada mehon jol matu debata naung sega parsauranna ala ni dosai jala di bagasan mudarido di patuduhon Tuhatta Yesus Kristus adong di bana hamuliao aisianido gabe di papungu ibana tu debata nasa jol mana di bagasan pardosaon gabe boy marsaur mulak semua tu debata amai. Jadi Allah nido amunak kadongan hamuliao niamai cupang do hamuliao nang di Tuhatta Yesus Kristus jalamar iti hamuliao nido ibana laos gabe di goari maibana anak ni debata jala dung mana ibana tubanua gicang kudul maibana di habang sana dungina paduahon dame do di lehon debata tu tonga-tonga ni Portibio asa sudi nasa jol manatino pani debata mian di bagasan dame alai sega do ngado parsaoran di jol mai be cupang nadame dung di bagasan dosa jol mai alai rodo Tuhatta Yesus Kristus ima buat dame tu tonga-tonga ni Portibio di padame do hita dohot amai di bagasan naso gabe guaro be hita anak yan alai gabe anak maita dukta haporsia ita jalo dame na binuan ni Tuhatta Yesus Kristus jalamar hite dame na binuan ni Tuhatta Yesus Kristus mardame hita tude bata nakita jol mape adong ma di tonga-tonga ni ngoluna di parsauran na maradok podongan na jolma adong mahadame yon anggoda hukum rimba do namasa di tonga-tonga ni ngolu ni jolma molo hukum rimba namasa di tonga-tonga ni ngolu ni jolma nagugo boy mangulu nagaleng komate dangadong disi marsiha siatan dangadong disi na marsia cua alai ahado sude marsi bunuh-bunuhan sude marsi pusah adong dame dibuat Tuhatta Yesus Kristus itu tonga-tonga ni Portibio ido mabaik kita gabe boy hita marsal do dongata tukso ta tada hiap dongatai gabe tatada dongatai di bagasan Kristus gabe masih haholonga kita di bagasan damai ido bana di tonga-tonga ni Huria pe ikut damai ido na takas di parsauran di Jolmai dan kelompok-kelompok muladong tulu poe pungwanina di Huriai dan asing kelompok ni nasada nari do nasingi alai rap si puji Kristus Yesus ido ita jala di bagasan dame do hita marsaur di tonga-tonga ni akar rumah tangga tadi muladong pe akka parbada-bada di tonga-tonga ni rumah tangga ta marhite nata tangyakot tude batasa di leko dame cupang do damai di tonga-tonga ni rumah tangga tadi jupang do damai di tonga-tonga ni parsaurata rap do akka do ngata na humaliang mono di ngani todi ni de batahita ala nido di bagasan Kristus Yesusi cupang do nang na di amai ima dame dohot di Kristus ipe ido dibuat tu tonga-tonga ni Portibio dungina patuluho holong ni rohai holong ni amaido ubay na mangalehon anak na Yesus Kristus itu tonga-tonga ni Portibio
Jala di bagasan Kristus Yesus sipe di papatar do holong di rohai. Mari ite pakok kopon na mari ite na peduli maradok pon salu jolma. Dang maribar itu hatta Kristus Yesus si bahwa Samaria pei manang na Yahudi pei dos do di Kristus Yesus si dang gabe marasing. Ala dos do jol mai dia do pan ni Kristus aga do banda boy songoni ala holong ni rohai do. Jadi nang di hita pe di tonga-tonga ni parsaurat tadi guria tada ni na porsea hita di Kristus Yesus si holong ni rohai do namangi hoti parsaurat dan ala ni parmargao. Dangalani adong silalahi son nabui pajongjong garejao debi silalahi ma sudi di sodao. Jaladang alani hita marsaur na pinadumu ni holong ni rohani di Kristus hido hita. Jalamolo na pinadumu holong ni rohani Kristus hido hita dan gabe maribar nasya samosir nasya kubang nasya toba asudutan dohot sia toba sama semua. Di mata Tuhan kita sama sekalipun berbeda-beda akka latar belakang tabi alai dus duhita di debata jala hidup gobaran na pinatuduhon nitu hatta Yesus Kristus na adong di debata roy bana tutonga-tonga ni portibion di hakolongi bana saluhut nasa jolmai dang maribar jala ditubus digarar utang dosa ni jolmai marhite-hite dagi dohot mudarna na durus mokopita. Amangenang sadarion minggu ekologi do di uriata HKBP asadao ni natinopa. Gudang do ita mengeluh dia katiki napar pudion taringot tuaka alam nasiga. Gudang do ita nagabe holsoa di ngoluta alanyaka bencana-bencana alam na terjadi. Banjir bandang, tanah, longsor, dohot akan hasing. Banjir di ngoluta na merusak lingkungan hidup ta ido pakorhoni sadugutna nasa lingkungan nasegai ido nanaeng paulahon ni huriata boado hita makaholongi natinop pani debata songo dirita na dihaholongi debata hita bahwa kita wajib harus melestarikan segala ciptaan Allah naeng tugionon na ita unang mata segai naung denggan songo nakaharangan naung sega binain nyaka jolma na di bagasan hormusanna laho mabuak keuntungan tu dirina iko paulahota doasa gabe bui muse denggan ita maringanan di tonga-tonga ni portibior molope salpu ngoluta ya nakota generasi di belakang pa naeng do gabe denggan mangingani tanon jala di bagasan minggu sadarion nek tugionon na duhita bahwa Tuhan memberi bagi kita tanggung jawab. Tanggung jawab tado pauli-uli honi, tanggung jawab tado pature-ture honi. Unang magabe dohot kita manigai akka lingkungan hidup tabi. Unang madohot kita gabe mabaen akka hasisega. Di tonga-tonga ni nasa nati nopa, gabe swadong beinganan ni babiat harangan, gabe swadong beinganan ni gajah harangan, alan yakana dibuka asal utna gabe akka perkebunan sega madohot nang kondisi ni parngodwota pengaruh lo itu dirita iya pengaruh jala laos imarana itu gionon na tuita asa unang sega ita generasi ta naeng ma dohot tita macamoton lingkungan hidup di tonga-tonga ni paralanan ningodoon alani amunak kadongan naeng dohonon itu rupukod do tuita songon naeng napinesaton ni Paulus tu ria Kolose asa tahapor siay ma Kristus Yesusi ibana narotu tonga-tonga ni portibio ibana do napuna waso ibana napuna dohot nadong diamai ibana parjulu sian saluhutna jala marhapati antu ibana do jala ibana do nagabi pada mehok kita tu amai marhite-hite diri mudarna na gabe dipelehon pumok kopita alanido tama hapor sayota Kristus Yesus na rotu tonga-tonga ni portibion so kata ni detanaki di bagasan 170 pati hapor seai mahatai ai do
maluaon tade ho majon nakingaya o pak nai habor se ai mahatai ai do haluaon habos itu Han Yesus mudarnai magolom ainang goddo saromi maluaho bahenoni tutu malu wabanoni Kristus ido haluauta dang adok haluau nasi molo pedi dok jolma di tonga-tonga di ngoluna songon nani dok ni akka penulis banyak jalan ke Roma ale yang godalan Tuhan wow hola di bagasan Kristus Yesus ido songon nani dokna di Yohanes 10 saya tonomi audo dalani dohot hatu Tuhan dang adong nasahat tuamai ia somarite ite siana. Siapa yang percaya kepada Kristus Yesus itulah kelak yang menjadi anak Allah yang kelak masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin martang yang maita. Ali Jehovah debatama nami marhite iti Yesus Kristus Tuhan nami nama nopa nasana adong di tanon. Marhapati ya tuhodo ali amang saluhut nasana tinok. Di baini asiroha paingot kami di tonga-tonga di pardalanan di ngolu nami asa totong uduk jala marhaposan tuho kami unang gabi di segaya kapuda-puda nalipe kami Tuhan ngolo pe Tuhan marlauk dosa kami di tonga-tonga di ngolu nami radido ho mangasihan lau salanido Tuhan upasahat kami masa dok ngolu nami tuho asa totong maasianmu kami lehononmu haluaon di kami sian dosa hamatiani ale Tuhan tatap mahuriam hakabipi limon say lehot totong sadani roha di sadok ruas ni kuriamon lehot totong di tonga-tonga ni kuriamon pasu-pasu marhite-hite akan niula ni ruas ni huriaon gabe sahat nang huriam madai pasu-pasu boy Tuhan totong sudi nasa kegiatan di huriam mardala dohot denggan ale Tuhan upasat kami matuhon na met sahat rodi nama godang ruas ni kuriamon say homa Tuhan nama ngalekon ibur-ibur magodang diakan na met dohot nama ngalekon apistaran habisuhon asa boy musena sida sudut nauposo di hami namano ruson generasi nami akan nama tua say lehon nang hai pasod diakan na tumua lehot totok Tuhan pikiran na tiur dohot na toran asa totong radi hami Tuhan marsaur dohot to ali Tuhan sada siya tonga-tonga ni ruas munaung cumulus ya kami asima roham di keluarga natina di konna homa na mangapuli homa na marguguikon homa Tuhan na mangalekon hatami gabi apul-apul turohan nasida ali Tuhan saya sima roham tupahi masaluhut kegiatan di huriamon di namar sakap Tuhan resort cinere marhite-hite punguan nama lahu madohoti festival patulus mai Tuhan jala aborhat mautusan di resort cinere dohot nang sian HKBP limon gabe boy parsidohot patubi gihon edde puji-pujian na harga di guarmi asa marmulia jala marsangap po Tuhan marhite paredeon nasida ali Tuhan homa na marsangap songon na hinatidakon ni edde ni pungwa nama ali Jehovah debata na marsangap jala marmuliai hodo Tuhan na huhatidako kami di ngolu nami laos iman nang dihanguluhon nakapungwa nama dohot ina di huriamon asa homa totong dipasangap homa totong dipuji asa marsangap po di ngolu nami ali Tuhan pasada
ada rohani parhalado rap dohot ruas ni huriam rap makakaholongi huriaon rap mamuci kuarmu nabadiai mauliate mari ho Tuhan yakana marulang tahun jian sian tonga-tonga ni ruas ni huriam ulang tahun kelahiran ulang tahun perkawinan saya lekon madi nasida Tuhan pasu-pasu las ni rohana manok tong nasiakoi gajang ni umur hahi pasot lao songoni nang holong ni rohan yakana marsaribe ali Tuhan debatama nami upa saat nami masa dok akar wasmu na di bagasan parsahiton Tuhan sia tonga-tonga di huriamon sai jama pasu-pasu akaubat na pinakena ape hontangan muda badiai tu pamatang nasida asa hisar pamatang nasida ali Tuhan bagi kami barita sianina nami situa boru tabunan iboto nasida na kecelakaan di tikion ali Tuhan peak di rumah sakit di Podomana Tuhan upasat kami ma ibana tuho asiroham Tuhan sai homa namanga lehon hamalumon ai saron ni pamatang dia manami tabunan na pihak di Podomana la kecelakani asiro hamale Tuhan tanganmu na lapokima apehon tu pamatangna asa hisar pamatangna mauliate mariho ali Tuhan sahatus homa sadok ngolunami jala urupi mahami di sudi pardalana ni ngolunami mariti Yesus Kristus calo matang yang nami amen.